मये पैरा वाठारांत थळाव्या ट्रक धन्यांक नोकऱ्यांची आनी धुल्ल प्रदूषणाची समस्या सतायता। ते भायर हेर प्रश्नांचेर उपाय काडपाची मागणी करून थळाव्यांनी खण येरादारी बंद केल्या। हाचे आदी अशेच तरेचो निषेध प्रभावित थळाव्या लोकांनी केल्लो। खण येरादारी चालू आसाच, पूण थळाव्या ट्रक धन्यांच्या ट्रकांक भायर आयल्यात। थळाव्या तरणाट्यांक नोकरी ना। वाठारांत भायले ट्रक चलतात। कंपनीन आदी गांवच्या तरणाट्यांक नोकऱ्यांचे आश्वासन दिल्लें, पूण अस्तित्वात भलतेच चल्लां। आमकां धुल्ल खावचो पडटा। गांवच्या तरणाट्यांक नोकऱ्यो जाय। आमचे ट्रक खण येरादारी चालू करात। आमी खण कंपनीच्या आड ना। आमच्यो सगळ्यो मागण्यो पुराय करात, जाल्यारच खण काम परतून सुरू जातलें। थळाव्यांनी कंपनीक खर शिटकायलें। काय ना उदीक रस्त्यार कांयच ना आनी कितेंच रुल्स कसलोच फॉलो करिना। सो आमकां आमचे डिमांडूय जर फुलफील करूंक शकना जाल्यार ते आमकां कंपनी नाका। इल्लीगल चलता न्हू, गाडयो आहा त्यो पासिंगूय ना त्यो। हांगासर धुळेक लागून खूब अफेक्टेड आसा। आमकां हांगा धूळ बी जाता। ही कंपनी पळयना, कंपनी वयर चालू आसा तर वयर ते शिकतात जाले, पूण वयर एक्टिविटी चालू आसल्या कारणान सगळो धुल्लो गांवांत येता। आमी इतले अफेक्टेड आसा, हे आमचे कोणूच पळयना आनी हे आपले एक्टिविटी चालूच थेयता। एम्प्लॉयमेंटाचो विशय आसा, ह्या एम्प्लॉयमेंटा विशय हे कांयच उलयना। हे फुडें म्हणटा मागीर करया, जावचें ना, कॉन्ट्रॅक्ट बेजीर रावया। कंपनी हांगा आमच्या गांवांत चलता जाल्यार आमी कॉन्ट्रॅक्ट बेजीर कित्याक रावपाचें? आमकां कंपनी अंडर कित्याक घेवंक सोदिना? हेजो आमच्या बद्दल प्रश्न आसा। म्हणून आयज आमी हांगा पर्यंत येयल्ले आसा आनी आमी आतां आडयल्ले आसा। आमी तांकां सांगलें आमचो प्रश्न सॉल्व करा आनी एक्टिविटी तुमची चालू करा, नाल्यार आमी चालू करपाक दिवचे ना, अशें करून आमी रावल्ले। इश्यू फक्त दोनूच आसा, फक्त एक कामगार आनी ट्रकवालो। आमच्या हांगा गांवांत जे ट्रक येयल्ले हाडलेले आसा तेन्ना एक 5 ट्रक आसले सद्या घेवया म्हणून सागोकार सांगता कितें एसोसिएशन, आमदारूच सांगता एसोसिएशन म्हणजे आमचो गांव चलना। धूळ भोगता आमच्या गांवांत आमी कळ्ळें न्हू सांगपाक। मेन म्हणजे कितें आतां तांकां आफयले एसोसिएशनाक, तर पण कांय कमिटी आसा पळय ते सांगता आमचे ट्रक घेवचे ना। जर आमचे ट्रक घेना जाल्यार आमच्या गांवांत कंपनी सागोकार नाका। आमी हे सीएमांक वयतले, सीएमाक वयतले, आमदाराक परत वयतले सांगपाक लागून। कारण एम्प्लॉयमेंट आनी ट्रक व्हडले हांगा सद्या गव्हर्मेंटा कडेन जॉब दिवपाक जायना म्हणटून आमी हे दिवपाक लागून ते केल्ले आसा। पण सांगपाक इतले उद्देश की जे बॉडी आसा, जी एसोसिएशन बॉडी आसा ती कोण, तांकां रायट दिला, तेंचे रजिस्टर ना काय ना तांकां कंपनी सागोकार कंपनी आयकता, तेंचे आयकता। आनी ती चौगुल्याची एसोसिएशन कंपनी आसले पळय, एसोसिएशन तेंचे आहा पळय ते चौगुल्याचे सागोकार जस्ट नेवे जाला। सागोकारान तेंचे आयकून गांवांक सद्या पाड घालपाची ना आनी धूळ भोगता आमी। तेन्ना परत सांगता जे मेरेन आमच्यो गाडयो घेना ते मेरेन गाडयो चालू जावच्यो ना आनी गांवांकूय सांगता, गांवांकूय पळयता। आमी 4 पॉयंट मारलेले आहा, एक मेडिसीन, सेकंड आमचे वॉटर बील, लेबर आनी कामाक लावपा आनी ट्रक, हे 4 गोश्टी आमचे सॉल्व केल्या। आमची कंपनीच्या अगेन्स्ट कांयच ना आनी सागोकार कंपनी सांगूंक शकता जर 50 वर्सां बरें चलूंक शकता जाल्यार आमची 4 डिमांड करा। आमी कंपनीच्या अगेन्स्ट ना। परत सीएमाकूय सांगता, आमदाराकूय सांगूंक शकता आनी गांवचो हे आहा पळय तो सगळो आमकां कंपनी चल्लीच जाय, कित्याक 12 वर्सां बंद आसली पण आमी भोगता। पण आयज ही परिस्थिती ना। कितें जाल्यार एसोसिएशन कोण? विश्वंभर गांवकार एसोसिएशन कमिटी आसा पळय तो कोण? तो आमकां लागना। कित्याक जेन्ना आमचे ट्रक आहा ते घेवचूच जाय नाल्यार आमी बंद करता। आनी एक सांगता, जेन्ना पंचायती पावर यूज करूंक जाय तेन्ना करता, तर कारण तांकां पंचायती सुद्दां आमी एनओसी दिल्या ती रिवोक करपाक टायम लागचो ना। रिवोक करतले ते मेरेन आमचें जायना सॉल्युशन, ते मेरेन आमी तांकां सोडचे ना आनी काम चालू करूंक दिवचे ना। गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, गौतमी गांवकार आनी अरुण नाईक।